Hello, friends and family. Thank you for joining us here today. We hope that you enjoyed this content. And if you do, please make sure to like, share, and subscribe. God bless. Vaya conmigo al libro de Mateo, Go with me to the book of Matthew, capítulo 14, chapter 14, verso del 22 al verses 32. from 22 to 32. Libro de Mateo, The book of Matthew, capítulo 14, chapter 14, del 22 al from 32. verse 22 through 32. Hoy es un día 14, 22 al 32. ¿No? Sí. So 14 from 22 to 32. Dame un break, lo tengo en inglés. Just give me a second. I have it in English. There you go, Reina Valera siempre. Hoy es un día donde el mundo Today is a celebra day in which the world celebrates lo que se conoce como Halloween. what's known as Halloween. Hoy es un día donde la iglesia celebra Today is the day that the church celebrates, un día que se conoce como la Reforma a day Protestante. known as the Day of Reformation. Usted sabe de Martín Lutero You know about Martin Luther y toda esa historia. and the whole story. Gracias a esa revelación, Thanks to that revelation, usted y yo podemos estar aquí hoy. you and I are able to be here today. Okay. Amén, el sacrificio de Cristo. Amen. Amén. The sacrifice of Christ. Amen. Pero gracias a una revelación de un monje católico But we're grateful for the revelation of a Catholic monk que Dios permitió que él hiciera lo que se conoce como la Reforma who Protestante. God allowed for him to start the Protestant Reformation. Hay muchos que vinieron después de él. Many people came after him. Pero hoy yo quiero hablar específicamente But today I want to speak specifically about de lo que es el temor the fear y lo que es las tormentas. and about storms. Pero vaya conmigo rápidamente a la But palabra. go with me to the word quickly. Mateo 14, The book of Matthew, chapter 14, 22, 32. Amén. verses from 22 through 32. Amén. Amen. Amén. Amen. Yo lo leo en español. I'm going to read it in Y Spanish, usted me puede seguir and en you can inglés. follow me in English. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y empezando a dar voces, decía: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo su mano, se asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron, diciendo: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Esto se puede conocer This can be known como el primer Halloween. No, as the first Halloween porque era un fantasma, I'm just kidding. because there was a ghost. Usted y yo tenemos que entender algo como You and I iglesia. have to understand something as a church. Es que And it's la that fe faith es vital. is vital. La fe Faith es vital. is vital. La Biblia dice que The word says la fe sin obra that if faith without works es muerta. is dead, ¿Qué significa eso? what does that mean? Significa que si yo tengo It fe, means that if I have faith, pero no trabajo but I don't work en lo que tengo fe, in what I have faith in, nada va a then funcionar. things are not going to work out. Usted puede esperar que lo llamen de un trabajo, You can wait for someone to call you from a job, pero si usted no va a la entrevista, but if you don't go to the interview, usted no lo va, no hay psíquico. there's no psychic. Ellos no saben que usted está They don't esperando que lo know llamen. that you're waiting to be called. Usted necesita hacer algo. You need to do something. Usted va a la entrevista de trabajo You go to the interview, y usted tiene fe de que lo and you llamen. have faith that they're going to call Pero you, usted hizo la entrevista. but you did the interview. So, la fe Therefore, se pone en faith práctica is put into cuando yo practice hago la entrevista. when I do the interview. Ahora, cuando leemos este Now, when we capítulo, read this chapter,
nos habla de los discípulos de It Jesús speaks to us about Jesus' disciples. y nos habla de la experiencia que ellos estaban And it pasando. speaks to us about the experience that they were having. Habían 12 discípulos. There were 12 disciples. Cada uno fue llamado de una manera particular Each of them was called in a very particular y way. cada uno fue confirmado en oración. And each of them was confirmed through prayer. Cuando usted va a todas las listas de los apóstoles o discípulos de la Biblia, When you go to all of the list of the apostles or disciples in the Bible, Pedro casi siempre es el primero. Peter's almost always the first one. Pedro siempre es el primero. Peter is always the first one. Porque Pedro no que ser más importante, Because Peter, not that he's more important, pero era el más guapetón. but he was the most brave. Cada uno fue llamado de una manera Each específica. and every one of them was called in a very specific way. Y en esa manera And in específica, that very specific way, ellos tenían una experiencia they had an experience, individual individualized con quién era experience el Cristo. with who Christ was. Ellos caminaban con Jesús. They walked with Jesus. Ellos veían a Jesús hacer They saw milagros. Jesus do miracles. Ellos veían a Jesús They predicar, saw Jesus preach, enseñar. teach. So ellos sabían So they knew quién era who Jesús. Jesus was. Usted y yo You and I tenemos que tener fe have to have faith de que Cristo es that real, Christ is real, de que Dios es that real. God is real, Tenemos que tener fe de We have que to have faith Jesús siempre está con that Jesus nosotros. is always with us. Pero estos But discípulos these disciples, lo tenían presente. they had a very present. Podían tocarlo, They could teach him. podían hablar con They él, could talk to podían him. levantarse a las 3 de la They mañana could wake up at 3 in the y morning. lo podían ver roncar. And they could see him snoring. Podían verlo. They could see him. Esa es la diferencia That is the difference entre usted y between ellos. you and I. En And que ellos you and caminaron the con él. disciples is because they walked with Jesus. Pero nosotros por fe But we by faith, sabemos que Él es we real. know that he's real. Ellos tuvieron muchas They experiencias con had Jesús. many experiences with Jesus. A pesar de todo, Despite everything, Jesús trabajaba con ellos. Jesus worked with them. Lo que Jesús estaba haciendo, What Jesus was doing, aparte de su ministerio terrenal, apart from his earthly ministry, era equipando was equipping sucesores, successors, equipando equipping pastores, pastors, equipando equipping misioneros, missionaries, equipando evangelistas. equipping evangelists. Sí, nosotros You and I, tenemos que hacer ese mismo trabajo. we have to do that same job. Los The discípulos disciples, tenían they had la experiencia. the experience. Los discípulos The disciples, sabían lo que Jesús they podía hacer. knew what Jesus could do. Los The discípulos disciples, sabían they knew quién era Jesús. who Jesus was. No había excusa. There was no excuse. Los discípulos sabían. The disciples knew. Cuando usted lee el libro de Mateo, When you read the book of Matthew, ese capítulo 14, that chapter 14, unos versos antes, some few verses before, hay un milagro que sucede. there's a miracle that happens. Y es el milagro de todo el mundo habla. And it's the miracle that everybody speaks about. Todo el mundo lo conoce. Everybody knows about it. Incluso si usted nunca ha leído la Biblia, Even if you have not ever read the Bible, usted ha escuchado hablar de esto. you have heard about this. Y es de cuando Jesús And it's when Jesus, alimenta a la multitud he feeds a multitude de 5,000 of hombres. 5,000 men. Divide los panes y los peces. He divides the bread and the fish. Jesús está predicando. Jesus is preaching. Y cuando Jesús está And predicando, when Jesus is preaching, dice que le da compasión it says that he feels compassion cuando era tiempo de irse. when it was time to go. Y Jesús les dice And Jesus tells a them, sus discípulos, to his disciples, mire, vamos, los discípulos le dijeron, the perdóname, disciples told Jesus, I'm Jesús, sorry, ya está tarde, Jesus is already, it's getting late. ya es tarde Jesús, They're saying Jesus is getting late. despide a la multitud Dismiss the multitude. de este lugar desierto, Dismiss of this desert land. porque es tarde, Because it's late. para que, ellos le dicen, para que ellos puedan volver a sus casas They say, the disciples say so that the people can go home y coman, and they can eat. porque la enseñanza de Jesús Because the teaching of Jesus, estaban tan y tan buenas it was so que la good gente no le importaba comer that people didn't care to eat. y se quedaban por tiempos And they ahí. would stay there for a period Hay of time. algunos teólogos There's some theologians, por como termina el verso just because of how the verse ends, que dicen en realidad los que tenían hambre eran los discípulos. they say that the ones who were really hungry were the disciples. Pero usted sabe cómo es. But you know how it is. Típico persona de iglesia Typical church people. que It's like the service is too long. It's se time to sienta, go. si se sienta esperando que el servicio termine en media hora. Anyway, Jesús hace un milagro
Jesus does the miracle. Jesús tiene compasión de ellos. Jesus has a compassion for them. Y Jesús compassion le for dice them. lo siguiente: And Jesus tells them the following. ellos no se tienen que ir, They don't have to leave. denle ustedes de comer. You give them something to eat. Ustedes le dan de comer. You give them something Sí, to eat. Jesús es una enseñanza. Jesus is teaching them. Lo que le está haciendo es una enseñanza He's teaching the disciples por lo que está a punto de suceder. because of what's about to happen. Y yo necesito que usted entienda esto And I need you to understand para que this usted entienda lo que sucede so en la that you can barca. understand what happens in the Si boat. usted no entiende lo que If you sucede en do el not milagro, understand what happens in the miracle, usted no puede entender lo que sucede en la you cannot barca. understand what happens in the Jesús les boat. dice, ellos no Jesus tienen que says, irse. they don't have to leave. No tienen. They don't have to Porque leave están aprendiendo. because they're learning. Están viendo la palabra viva They're seeing predicar. the living word preach. Ustedes le van a dar de comer. You guys are going to feed them. Ahora, sí, a mí no me importa quién sea. I don't care who it is. Si yo tengo 5,000 personas, If I have 5,000 people in front of me, 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, 5,000 men, because they were not counting women or se creen que eran children, casi 10,000. they believed that it was about 10,000 people. Y el predicador está en una campaña And the evangelística. preaching is in this evangelical campaign. Y yo digo, Pastora Liliana, And I say, Pastor Liliani's, acaba de terminar el servicio. hurry porque up and finish the service because they're hungry. hace hambre. Because we're hungry. Y la Pastora Liliana me mira y me dice, And Pastor Lilianis looks at me and says, dale de comer. then you go feed them. Yo digo, Jesus "Pastor", is savage. yo le digo, Pastora Liliana, tú no cobraste por la entrada. Pastor Lilianis, you charge for the entrance. You didn't charge for the cobraste, entrance. ¿de dónde vas a sacar los chavos? So where am I going to get the money to feed them? Imagínate los discípulos. So imagine the disciples. Cuando Jesús le dice, ustedes lo van a hacer. When he says, you guys are going to feed them. Jesús sabía Jesus knew que los discípulos no podían that hacerlo. the disciples couldn't do it. Pero Jesús quería But enseñarle Jesus wanted to teach que them ellos podían hacerlo. that they could do it. Sí, la diferencia a veces de The nosotros difference between us es que queremos hacer las is that cosas, we want to do things, pero no tenemos ese but empuje, we don't have that push. o necesitamos a alguien que nos diga Or we tú need puedes, someone to tell us you o can do necesitamos it. que alguien esté encima Or we todo el need someone to tiempo be on top of us all the time, diciéndonos, saying, tú telling puedes us, hacerlo. you can do it. Pero la realidad But the es truth of the matter que si is Dios ya lo dijo, that if Jesus already tú said it, puedes hacerlo. you can do Tú it. puedes hacerlo. You're able to do Porque it. Dios ha depositado Because en God ti has deposited within lo you necesario what is needed para avanzar su reino. to be able to advance His No para kingdom. avanzar mi reino, Not to advance my kingdom, pero para avanzar but su to advance reino. His kingdom. Ellos le dicen, no tenemos aquí, They say, we don't have anything here. no tenemos nada más que 5 panes y We 2 just have peces. 5 loaves of bread and two fish. Nada más tenemos, Nothing else. nada más tenemos. Nothing else. Y yo sé que usted ha escuchado hablar que lo que tienes es suficiente, I know, and I know that you've heard, oh, what you have in your hands is Dios lo va a enough. God multiplicar. is going to multiply it. Pero la realidad es But que the truth of the matter is cuando Jesús enseñaba a la multitud, that when Jesus was teaching the multitude, Jesús le enseñaba a los discípulos. Jesus taught the disciples. Por eso yo necesito que usted That's why I need Vea. you to understand and see que como los discípulos how the disciples pasaron tiempo con ellos. were spending time with them. Pasaba tiempo con They were Jesús. spending time with Jesus. Conocían sus They knew experiencias. His experiences. Conocían todo lo que ellos They hacían. knew everything that they were doing. Jesús hace el milagro. Jesus makes the miracle. Alimenta a la multitud. He feeds the multitude. Ellos vieron They saw lo que Jesús hizo. what Jesus did. Ellos vieron They saw las 12 cestas que sobraron. the 12 baskets that were Ellos left over. vieron They saw cómo Jesús How de Jesus, la nada, out of nowhere, casi de nada, out of thin air, alimentó toda was esta able to gente. feed all of these people. Ellos vieron They saw that. cómo Jesús How multiplicaba. Jesus multiplied. Ellos vieron They saw cómo Jesús alimentó how la Jesus multitud. fed the Ellos multitude. vieron They saw cómo Jesús sanaba. how Jesus healed. Que ellos sabían They knew lo que Jesús podía hacer. what Jesus could do. Ellos They sabían knew lo que Jesús era capaz de what hacer. Jesus was capable of doing. Pero Jesús le dice lo But siguiente. Jesus tells them the following. Ahora necesito un favor. Now I need a favor. Yo voy a despedir la multitud. I'm going to dismiss the multitude. Yo necesito que usted se monte en esta I need you to barca get in this boat, y se vayan al otro lado. and then you guys go to the other side. Yo necesito que usted se monten en I la need you barca guys to get in this boat y vayan al otro and lado. go to the other side. Ellos dicen, Jesús, They say, Jesus, no hay problema. there's no problem. Jesús, Jesus, lo vamos a hacer. we're going to do it. A veces Jesús nos dice, Sometimes Jesus tells us, móntate en la barca, get on the boat,
pero vete solo. but go ahead of me. Y ahí, Go alone. nosotros tenemos And problemas that's where we have trouble porque no queremos hacerlo. because we don't want to do it. Jesús los obligó a irse Jesus made them go porque ellos no querían. because they didn't want to leave. Pero al final dijeron, no hay problema, nos But at vamos. the end of the day, they said, you know what? No problem. vamos a We'll hacer. leave. We're going to do it. Dios te va a enviar God is going to send you a ejercitar tu fe. to exercise your Y faith. a donde Dios te envía a ejercitar And tu where fe, God is taking you to exercise your faith, corresponde de ti, Dios. it corresponds to you and A lo God. mejor tú estás pasando Maybe you're going por through una situación a situation la cual tú no entiendes cómo in llegaste a which esa you don't situación. understand how you arrived at the En vez de ver lo situation. negativo, And instead of seeing what's negative, Empieza a preguntar, start asking, ¿qué quiere Dios conmigo? what does God want with me? ¿Cómo voy a ejercitar mi fe? How am I going to exercise my faith? A lo mejor tú has pasado por muchos problemas. Maybe you've been through many problems. A lo mejor tú has pasado por muchas Maybe situaciones. you've been through many situations. Pero Dios te está But preparando God is preparing para you que tu fe vaya so that your incrementando. faith can increase. Para que tú So entiendas that you may understand que la fe es la que mueve that montañas faith is the one that moves y mountains. que la fe es lo único que And abre that puertas. faith is the one thing that No hay opens llave más doors. poderosa There's not a greater key que la fe. than faith. Que la fe. Than faith. Ellos se montan They get in y se van. and they leave. Algo que no entendemos Something that we don't understand es que Cristo o Dios is that Christ or God va a probar nuestra fe. is going to test our faith. Nos va a mandar pruebas. He's going to send trials. Sí, yo creo que yo lo dije una vez. And I think I said it once. Yo he oído de cristianos I've heard of Christians que oran en contra de la prueba. that they pray against the trial. Oran en contra de la They prueba. pray against the trial. Señor, dame templanza, así dicen. They say, God, give me temperance. Porque si me das paciencia, me vas a Because dar if más you give me pruebas. patience, you're going to try me. Y no quiero pruebas. And I don't want a trial. Si tú eres un cristiano, If you're a Christian, escucha bien, si tú eres un if cristiano you're a Christian que no está dispuesto a pasar who is not pruebas, willing to go through trials, toda tu vida te vas a quedar calentando then un your banco. whole life you're just going to be benchwarming. Porque para tú llegar a ser un buen Because for you boxeador, to be able to be a good boxer, tú tienes que pasar unas pruebas. you have to get through some trials. Para tú llegar a ser un buen For you to be baseball able to be a player, good baseball player, tú tienes que pasar unas you have pruebas. to go through some Para trials. tú poder jugar baloncesto, For you to be able to play tú basketball, tienes que pasar unas you have to go pruebas. through some trials. ¿Cómo el coach How is the va a coach saber que tú eres bueno going to know if you're good enough si nadie te ha probado? if you've never been tried? A mí me encantaría llegar a I una cancha would love to go to a court, Es decir, to a basketball court, yo juego mejor que todos and say, ustedes. you know what, I play better than y'all. Pruébalo. Test it. Yo no Prove it. no tengo que probarlo. Oh, I don't have to prove it. Yo tengo fe I have faith. y me siento. And then I just sit down. It doesn't work that way. No trabaja así. So, y Cristo sabe, So Christ knows. Dios conoce, God knows. pero tenemos que entender But we have to que las understand pruebas van a llegar. that the trials are going to arrive. Y en medio de la prueba And in the midst of the trial, tenemos que hacernos la pregunta, we have to wonder, ¿qué Dios quiere con what nosotros? does God want with me? ¿Por qué estoy pasando Why am I esto? going through this? Sí, a lo mejor Dios está en silencio. Maybe God is in silence. A lo mejor te sientes solo Maybe you feel alone. o te sientes sola. Or maybe you feel Pero alone. créeme But believe me que Jesús está that Jesus, orquestando it is todo esto. He is orchestrating something. Jesús los envía solo. Jesus sends them alone. Jesús sabía Jesus knew lo que iba a suceder. what was going to happen. Jesús sabía Jesus knew que se iban a friquear. that they were going to get scared. Jesús sabía Jesus knew que van a dudar. that they were going to Pero doubt. Jesús quería enseñarle una But lección Jesus wanted to teach them a lesson. de que más allá de tus That dudas, beyond your doubt, de que más allá de tu that temor, beyond your fear, hay un Dios there is a God el cual tú puedes contar. with whom you can count on. Hay un Dios There's a God el cual tú puedes confiar. that you can trust in. Dios siempre God always te va a probar en tu camino. will always try you on your path. No hay duda de eso. There's no doubt about Y that. si usted me dice ahora, And if you tell me right a mí now, yo no he pasado ninguna prueba, I have not been through any trials, vamos a orar otra vez. then let's pray again. Porque todos pasamos por Because we pruebas. all go through trials. Todos perdemos trabajos. We all lose jobs. Todos pasamos por situaciones We all financieras. go through financial situations. Todos pasamos por pruebas. We all go through Las trials. pruebas no son duraderas, Trials are not temporary, pero las lecciones but the lessons, siempre or estarán trials con are nosotros. temporary, but the lessons are permanent. Siempre estarán con They're nosotros. always going to be with us. En medio de estas pruebas, So in the midst of these trials, el enemigo te va a atacar con the todo. enemy is going to attack you with everything he Sí. has. Dios permite la prueba God allows for trials to no happen, porque el enemigo
no para que el enemigo te ataque. not so that the enemy attacks Él you. permite la prueba para que tú aprendas He algo. allows for the trial to happen so you can Lo learn que pasa es que something. en medio de la But prueba, what happens in the midst of the el trial, enemigo the siempre enemy is always se va a meter going to try to get para in hacerte la vida to imposible. make your life impossible. Usted nunca ha estado en una clase Have you ever been in a class donde usted se concentra lo más que in puede which you're concentrating the best way para that you pasar can ese examen to pass that y test, siempre que está al lado tuyo, and then right every time that there's someone else next to you, hey, Someone- ¿cuál es la respuesta B? someone else just saying, "Hey, what's the answer to Hey. to question number 2? ¿Cuál es la respuesta a esta? What's the answer usted to lo question manda number a 3?" callar. And then you tell them to shut Y el up, maestro está mirando and the teacher's looking, y siempre usted dice, "Shh, cállate, and necesito you're always, concentrarme." "Shh, I need to concentrate." Eso es exactamente lo mismo. That's exactly what the enemy's doing. El enemigo trata The enemy de que tries usted pierda la for you to concentración lose concentration, para que usted falle la for you prueba. to fail the test. Lo bueno de esto es The great thing es is que Dios that God permite el ataque allows for the attack para que tú aprendas una so lección. that you can learn a lesson. Y muchos de nosotros hemos tenido que pasar la misma And prueba. many of us have had to learn to Muchos de go through nosotros the hemos same tenido que trial. pasar por lo mismo We've muchas had to learn to veces go through the same things porque no aprendemos. because we have not learned. Yo fui una vez a una iglesia I went to a church once, pentecostal a Pentecostal MAE church, MI. MAE. Era pequeña It was small. y habíamos como unos 30 It was like personas maybe about 30 of us, apretados. tight. 30 personas apretadas. 30 of us very tight. Y yo me recuerdo que yo fui con todas las historias son de los mismos, del mismo pastor, de la misma And persona. the stories are for the same pastor, the same person. So, nosotros fuimos con William Baez So we went with Pastor William Baez, y la iglesia era, creo que era en Caparra, and the en church Puerto Rico. was somewhere in the field. Nosotros entramos, So we went, usted in- sabe, los pastores se sientan arriba, and you know the pastors sit on the altar usually, mirándote looking down si on tú, you si tú estás orando o no. to see if you're praying or not. Y yo me recuerdo And I remember que mientras él está sentado, that as the pastor's sitting down, la predicadora entra. the preacher comes in. It's funny, It's funny me pongo, porque cuando él me mira, él se because when he emociona. looks at me, he gets excited. Y cuando yo miro, yo me emociono también. And when I look, I get excited too. La señora que vino a predicar, So the lady that came to preach, ella fue la que Dios usó para hacerme mi llamado ministerial por primera so vez. she's the one that God used to make my ministry call for the first time. Usted sabe, es como si usted va a una iglesia y el predicador está, a usted le encanta el predicador So it's as if you go to a church and you really love the preacher, y usted va a una iglesia y de momento el predicador se puede extraer, usted sin saber nada. Es que and then you go to another church and the pastor the Anyway. preacher you really like is there. So están predicando, el hijo está predicando. they're preaching. Está Someone's predicando. preaching. Y de momento, And all of a sudden, él detiene el servicio he stops the service y me mira y me dice, tú, and he looks at me, you, ven acá. come here. No, la iglesia estaba llena. Now the church was full. Usted sabe que en Puerto Rico somos casi todos del mismo color. You know that in Puerto Rico, most of us are the same color. So, no era que yo era el que me... So it's not that I was distinguished, y él or me standing out. dice, párate al frente. So he says, come to the front, the preacher says. Y Dios me dijo lo siguiente. And God told me the following. Dios me dice, muchas veces A lot of times, has llegado a la cima, you have come to the top, pero te he tenido que bajar but I've had to put you down, porque back down, no has aprendido la because you lección. have not learned the lesson. ¿Y cuál era la lección? And what was the lesson? Para ese tiempo For that time, había gente que necesitaba de there mí, were people that needed gente que me. necesitaba que yo There were ministrara, people that needed for me to minister to pero a them, mí no me interesaban. but I didn't care for So, it. yo era todo yo Therefore, it was all about me. yo espiritual. It was all about me, Yo, my mientras yo spiritual esté bien, life. olvídate de los As long demás. as I am good, everybody else Y can Dios me follow dijo it. ese día, And God told me that day, frente a todas esas in front personas, of everybody, a esos 30, in front of the 30 people, que yo tenía que volver hacia abajo, that I had to step back down porque no había aprendido la because lección. I hadn't learned my lesson. Recogieron la ofrenda They collected the offering y cantaron un corito medio de la ofrenda. and they sang a song. Y yo creo que todavía están cantando ese corito, And I think they're still probably singing that song porque no pararon nunca. because they never stopped. So, nos fuimos porque So we left. las pruebas Trials son temporeras. are temporary. Jesús le dice, vayan, Jesus tells the disciples, go, vayan. go. Pero esto es una oportunidad de But aprendizaje this is an opportunity to learn. y es una oportunidad And de it's an que opportunity también el enemigo te ataque. that the enemy might take to attack you. Mire, cuando el enemigo te When ataca, the enemy attacks you, cuando el enemigo te when ataca, the enemy attacks cuando you, el diablo te when the ataca, devil attacks you, sí, preocúpate. make sure. No,
preocúpate Oh, get worried. si el enemigo no te ataca. The enemy is not trying to attack you. Si el enemigo no te ataca, The enemy is not trying to attack tenemos you. un problema. Then we have a problem. Pero si el enemigo te está But the atacando, enemy is attacking you. si estás pasando por pruebas, If you're going through trials, dos cosas. ¿Qué Two things. qué Dios quiere que tú what aprendas does God want you to learn? y hacia dónde vamos? And then where are we going? Ellos están en la barca, They're on the boat. están de camino hacia el otro lado They're on their way to the other side. y de momento And suddenly, empieza una tormenta. a storm starts. Jesús está orando en la montaña, Jesus is praying on the mountain, pero los discípulos están en la barca. but the disciples are on the boat. Los discípulos eran pescadores. The disciples were fishermen. Es como si usted está en un crucero That's as if you're on a cruise, y el barco empieza a moverse and then the ship starts to move, y usted ve al capitán que empieza a coger para abandonar el barco. and you see the captain is trying to jump ship. Si el capitán abandona el barco If the captain is jumping ship, y usted lo ve, and you see him, significa que la cosa está fea, it means that things are really, really bad, ¿verdad? right? Estos pescadores, So these fishermen, estos discípulos these disciples, sabían del mar, they knew about the ocean, pero they si knew se about the levanta una sea. tormenta But if a storm rises que up, ellos se asustan, then they get scared. significa que era algo fuera It de lo means that it normal. was truly something out of the norm. Fuera de lo It normal. was truly something out of the norm. Significa que necesitaba una It intervención meant divina. that it needed a divine intervention. A veces las tormentas se levantan en nuestras vidas Sometimes the trials rise in our y lives, necesitamos una intervención and we need divina. a divine intervention. Necesitamos esa intervención We need that intervention porque son fuera de lo because they're normal. out of the norm. A lo mejor usted no estaba preparado Maybe para you were perder la not casa. ready to lose your house. A lo mejor usted no estaba preparado para perder su Maybe you matrimonio. were not ready to lose your A lo mejor marriage. usted no estaba preparado para perder tus finanzas. Maybe you were not ready to lose your Son finances. tormentas There fuera de were- lo There were normal, storms that were out of pero the siguen norm, siendo tormentas. but they continue to be storms Pero nevertheless. necesitas But you una need intervención a divina. divine intervention. Necesitas You need clamar a alguien. to cry out to Y somebody. esa persona a la cual tú estabas And the clamando person to whom you can cry o a out la to, que tú puedes or clamar, that you can cry en to, aquel momento estaba orando en during una that moment, montaña. he was just praying on a ¿Orando mountain. por quién? He was praying for who? Por los discípulos. For the disciples. Porque los discípulos necesitaban Because the entender disciples needed to que Jesús understand no iba a estar ahí todo el that Jesus tiempo. was not going to be with them Que all the Jesús iba a time. estar con ellos, That Jesus was going to be with them. pero Jesús no iba a estar con But ellos. Jesus was not going to be Porque el with them. tiempo se estaba Because terminando. the time was coming to an Por end. eso que nosotros tenemos que That's entender what we have to que understand. en medio de las That in the tormentas midst of the trials, Jesús está con nosotros, Jesus is with el us. Espíritu Santo está The con Holy Spirit nosotros, is with us. pero yo tengo que hacer mi parte. but I have to put Los my part. discípulos The disciples eran pescadores. They were fishermen. Ellos sabían, They knew podían controlar la barca. that they could probably handle the ship. Habían estado, mire, cuando Jesús le dice móntense, When Jesus says get on ellos the no boat, necesitaron a Jesús para navegar. they didn't need Jesus to Ellos navigate. sabían a dónde They iban. knew where they were Ellos going. habían navegado They had navigated por esa ruta muchas through that veces, route all the time. pero algo fuera de lo but normal something out of the norm hizo que ellos se paniquearan. made them to panic. Algo fuera de lo normal. Something out of the norm. Yo no sé qué es lo que está fuera I de lo don't know normal, what is out of the norm in your pero life right en esta now. mañana But this morning, tú tienes que entender you have to que understand en vez de tener that temor, instead of being in fear, yo tengo que tener fe. I have to have faith. ¿Fe por qué? Faith, why? Porque Jesús Because Jesus pronto puede llegar. it soon can come. Porque Jesús Because Jesus pronto puede intervenir. soon can intervene. Porque Jesús Because Jesus pronto puede hablarme. soon can speak Pero to me. yo necesito But I have to mantener la barca a flote. keep the ship going, afloat. Yo necesito I need que la barca se siga for the moviendo. ship to stay afloat. Jesús está a punto de intervenir. Jesus is about to intervene. Sí, Jesús está orando por ellos. Jesus is praying for them. Jesús está orando por Jesus is ellos. praying for them Mientras ellos están en la tormenta. as they're in the middle of the storm. Ahora, Jesús Now Jesus se percata. is aware Y Jesús no tiene un barco. and he doesn't have a ship. So Jesús hizo lo mejor que pudo hacer. So he did the best that he could do. Caminar sobre el agua. He walked on water. What a show off, right? What a show off. Caminar sobre el agua. It's like, I'll just walk on water to them. Jesús llega a donde están So ellos. Jesus gets to where they're at. Y esto es lo que a mí me vuela la And mente. this is what blows my mind. El temor de esta gente era tan Is grande. that these people's fear was so big. Por eso es que la tormenta era fuera de That's lo why normal. the storm was out of the norm. Fuera de lo It normal. was out of the norm. Sí, que no te sientas culpable. So don't feel guilty. No te sientas mal. Don't feel bad. Porque todos pasamos por lo Because we all mismo. go through the same Todos things. pasamos por las We mismas all go through tormentas. the same storms. Unas más grandes que otras. Some bigger than others. Pero todas están But diseñadas all of them are designed para aprender. to learn. Para aprender. To learn. No,
Jesús llega donde ellos Now Jesus gets to them, y lo primero que ellos ven and the first thing that they see, y lo primero que ellos the gritan first thing that they es yell un fantasma. is a ghost. Este es mi problema. This is my problem. Unas horas antes, A few hours before, unas horas just antes, a few hours before, ellos habían visto a este hombre they had seen this man hacer el milagro de su vida, made a miracle, la provisión. provision. Ellos ni se imaginaban They didn't even que imagine eso era posible. that that was possible. Pero en medio de su tormenta But in the midst of their storm, se olvidaron de cómo él se veía. they forgot how he looked like. En medio de su In the tormenta midst of the storm, se olvidaron de Jesús. they forgot about Jesus. Jesús llega a ellos. So Jesus gets to them. Jesús los encomienda. Jesus commends them. Sí. Commands them. El problema, can I be honest? Is that okay? Can I be honest? El problema que muchos de nosotros tenemos The problem that a lot of us have es que empezamos bien. is that we start good. Empezamos We start good on the right path. en fire, We start on fire. orando todos los días. We're praying every day. Estamos leyendo la Biblia todos los días. We're reading the word every day. Venimos a la iglesia todos los We come to días. church every day. Llamamos a los hermanos. We call the brothers and sisters Hermano, every no te vi en day. la iglesia, te We say, extrañé. brother and sister, I didn't see you at church. Where are you? Porque Dios nos envió en la barca. Because God sent us on a boat. Pero a medida de que vamos mal adentro But then as we're getting deeper and deeper, y la tormenta empieza a levantarse, and the storm starts to rise up, nos olvidamos de quién nos envió. we forget about the one who sent us. Sí, tenemos que entender We have to understand que cuando Jesús te envía, that when Jesus sends you, Jesús te respalda. Jesus is on the boat. Usted tiene que You entender have to que understand cuando ellos estaban solos en la that when barca, they were alone in the boat, Jesús estaba orando en el monte. Jesus was praying on the mountain. Y cuando ellos necesitaban ayuda, And when they needed help, Jesús llegó rápido. Jesus quickly came. El problema de esto The es problem that we face que ellos se olvidaron is that they forgot de que Jesús fue el que los envió. that Jesus was the one who sent them. Si Jesús le dice, móntate en la If barca Jesus told them, get on the boat y vete, and go, Jesús tiene control. Jesus is in control. Si Jesús te dice, If Jesus tells you, móntate en la barca get on the boat y hazlo, and do it, Jesús tiene control. Jesus is in control. Si Jesús te dice, If Jesus tells you, dale $10,000 al pastor, give $10,000 to the pastor, Jesús tiene control. Jesus is in control. No hay amenes. But there's no immense that. I'm not questioning. Cuando Jesús dice, When Jesus móntate en says, la barca, get on the boat, móntate en la get barca, on the boat, suceden cosas fuera de lo a normal. few things out of the norm start happening. Tú pensaste You thought que ibas a llegar juntos. that you guys were going to make it together. Tú pensaste You thought que tus amistades iban that your contigo. friends were going to go with you. Tú You pensaste thought que tus hijos iban a estar that your bien. children were going to be okay. Eso es una tormenta fuera de lo normal. That's just an out of the norm storm. Pero ¿qué estás haciendo But tú? what are you doing? Sí, los discípulos The disciples, empezaron a gritar. they started to yell. Imagínate una gritería So imagine just everybody yelling en medio de una tormenta. in the midst of a storm. En la noche, en la cuarta vigilia, que es lo más In the oscuro de la fourth noche. watch, which is the darkest time of the night. Y de momento viene este personaje And then suddenly this character comes. caminando sobre el agua. He's walking on water. Will you be released? Would you be relieved? O vas a tener miedo? Or are you going to be scared? I would have thought it was a ghost. Yo hubiese lo mismo. 3 a.m., dark. Yo hubiese lo mismo. I would have thought it was a ghost. And I'm going to explain why. Y les voy a explicar porque I'm going to explain why. Los discípulos no están acostumbrados a esto. The disciples were not used to this. Yo voy a ser honesto. I'm going to be honest. Si yo veo a alguien caminando sobre el agua If I también, see someone walking on water at 3 in the morning, you know, que tú tienes que estar en el agua atrás de la Anyway, first off, why are you in the water at 3 in the morning? But la fe faith disminuye dwindles cuando tú tienes temor. when you're in fear. Lo contrario a la The fe opposite of faith es temor. is fear. La fe proviene de Dios. Faith comes from God. El temor Fear proviene del enemigo. comes from the enemy. Y a veces nosotros estamos en la barca And many times we're on the boat y la barca empieza a hundirse. and the boat starts to sink. Y en vez de yo tener fe, And instead of me having faith, no fe de que Cristo me va a salvar, not faith that Jesus is going to save me, pero fe de que voy a llegar al otro but lado. faith that I'm going to make it to the other Sea side. nadando, Whether it's swimming, sea como sea. however it Sí, is, la instrucción de Jesús fue the específica. instruction that Jesus gave them was specific. Móntate en la barca Get on the y boat llega al otro lado. and go to the other side. La instrucción no fue móntate
monte en la barca The instruction was not get on the boat hasta llegar al medio. until you get to the Jesús middle. le dijo, I'm gonna catch up. Jesus told them, I'm going to catch up to Yo you. voy a llegar allá. I'm going to make it over ¿Cómo? there. Olvídate. How? Don't worry about it. ¿Cómo él lo va a hacer? How Olvídate. is he going to do it? Don't worry Pero about cuando it. Jesús dice, But when móntate, Jesus says, get on the boat, móntate. get on the boat, No importa cómo llegues. then it doesn't matter how you make it out there. Esto no es de quién empieza. This is not about whoever Muchos starts. empezaron contigo. A lot of people started with Muchos you. empezaron A contigo. lot of people started with Muchas you. amistades empezaron A lot of friends contigo. started with Pero you. en medio del camino, But in the midst of a the través de path, pruebas, through the tú sabes trials, quién es quién. you know who's who. Tú sabes quién está You know contigo who's with you, y tú sabes quién no está and you know contigo. who's not with you anymore. ¿Te vas a detener en el camino Are you going to stop on your way there? arrastrándolos? Are you going to drag Sí, people with you? hay algo en Facebook que cada rato lo There's ponen, something on Facebook that they put all donde the time. es una mano que está toda apretada, toda roja. In which there's a hand that is just very red and Usted ha very tratado a tight. veces de agarrar una soga Have you ever tried to like y just usted hang empieza on to como a que rope a and you start enredársela la like mano just tangling it up around your arm para tratar de agarrar to algo? be able to hold on to Y something? la circulación And then your empieza. circulation starts to Dice que a not veces, happen. aferrarse a algo And it says that sometimes hanging on to something hace más daño is more painful que dejándolo ir. than just letting it go. y a veces en el And camino many times on your way hay there, pruebas there's going to be que trials te van a dejar saber that are quién es going quién. to allow you to know who is who. Dale gracias a Dios Give thanks to por God pruebas así. for trials like Hay that. pruebas There's trials que a veces son fuera del that ordinario, sometimes are out of the pero están norm, diseñadas para tu fe, but they're designed for your no para faith, alimentar tu temor. not to feed your fear. Jesús llega, Jesus gets un there. fantasma. They say his is a ghost. No importa lo que Jesús It hizo, doesn't matter what Jesus had el done. mensaje no estaba completo. The message was not fulfilled Pero yet, la lección but the lesson se iba a completar. was going to be La fulfilled. lección The lesson se iba a was completar. going to be fulfilled. Jesús le dice, no, Jesus no. tells them, no, Soy yo. it's me. Porque Jesús entendía Because Jesus understood que el miedo that fear había invadido had invaded la fe their faith que Jesús había provocado antes. that Jesus had provoked before. Jesús sabía, Jesus knows, Jesús sabe Jesus knows que a veces el miedo that sometimes va a fear invadir la fe, is going to invade your faith. pero Jesús nunca But Jesus never va a llegar ever tarde. will be late. Siempre Always. va a estar a tiempo. He's always going to be El on enemigo no time. quiere que tú tengas The fe, enemy doesn't want you to have faith. pero él quiere que tú siempre tengas But dudas he also wants you to be in doubt. y él quiere que siempre tengas miedo. And he also wants you to be in Miedo de fear. un futuro, Fear of a future. miedo de cómo lo voy a hacer, Fear of how I'm going to do miedo de things. cómo lo voy a Fear pagar, of how I'm going to pay for miedo de things. cómo voy a Fear llegar. of how I'm going to make Pero it Jesús there. dice, But Jesus ten says, fe. have faith. Yo te envío, I send al you otro lado, to the other side. yo lo voy a hacer. I'm going to do it. Si es la voluntad de Dios, If it's God's will, es el bill de Dios, it's God's bill. Él se va a encargar. He's going to make sure. Dios tiene los planes, God has the plans. Dios tiene las capacidades, God has the capacity. Dios tiene los recursos God has the resources para hacerlo. to do it. El problema The es problem is que no sabemos that we don't know cómo llegar al otro lado. how to make it to the other side. Fue fácil It was easy cuando los pescadores se montaron, when the fishermen got on the boat, pero fue difícil but it was hard cuando la tormenta llegó. when the storm rose. Jesús les habló Jesus spoke to them y ellos no le reconocieron. and they didn't recognize him. No solamente pensaron que era un fantasma, Not only did they think it was a ghost, pero cuando Jesús les habló, but when Jesus spoke to them, no le reconocieron. they didn't recognize his voice. A mí no me interesa, Doesn't matter por cuánta tormenta tú estés how pasando many storms you're going through o cuántos problemas tú tienes. or how many problems you have. Pero si tu hijo te habla, ¿verdad? Que tú sabes tu voz. But if your child speaks to you, you know his voice, right? O si te va a hablar en un futuro, Or if tú he's vas a saber su voz. gonna speak to you, you're gonna know his voice Porque es una voz como padre, tú la because conoces. it's a voice that, as a father, you know it. Jesús andaba con ellos todo el tiempo. Jesus was with them all the time. No le reconocieron por temor They didn't recognize him out of fear, y olvidaron su voz por temor. and they forgot his voice out of fear. Y a veces And many times, nosotros nos pasa lo mismo. the same thing happens to us. Jesús nos dice, Jesus tells us, en medio de tu tormenta in yo the midst estoy, of the storm, I'm with you. en medio de tu depresión yo In the midst of estoy, your depression, I'm with en you. medio de tu ansiedad yo In the midst of estoy. your anxiety, En I'm medio de with tu you. trabajo yo In the estoy. midst of your job, I'm with you. Cuando llega la tormenta, But when the storm comes, nos olvidamos de cómo se we, escucha la voz we de forget Dios, about his voice, how de it sounds, cómo Él habló. of how he spoke to us.
La palabra dice que las ovejas de él oyen su voz The word says that his sheep listen to his voice y la reconocen. and they recognize it. Pero en este momento, But in this moment, el temor the fear hizo que ellos no le reconocieran. made them doubt. Pero una cosa esto me demuestra, But there's one thing that I can learn from this es que Jesús is that Jesus habla speaks en medio de tu tormenta. in the midst of your storm. Jesús Jesus siempre va a llegar is always going to make it en medio de tu in the tormenta. midst of your storm. Hay algo que yo conozco o le llamo desperation mode. There's something that I call desperation mode. Es un modo de desesperación. It's a desperation mode. Y a veces yo creo que Jesús o Dios espera que tú llegues a ese And momento sometimes God waits for you to get to that point para él intervenir. so that he can intervene. Yo he estado en muchos momentos así, I've been in many desperation modes donde tengo que decir, Dios, si tú in no which lo I have to haces, say, God, if you don't do it, I will break. I will break. Me voy a romper I will break. o no voy a llegar. Or I'm not going to make it. Yo creo que a veces Dios permite que tú llegues a esos I think puntos that sometimes God allows you to get to that point para que tú entiendas so that you can que understand tú no puedes hacer that nada. you can't do it. Tú no puedes hacer nada. You can't do it on your own. A veces Dios permite que nosotros Sometimes lleguemos a estos God puntos allows us to get to this point para entender so that we can understand que lo necesitamos a Él. that we need him. A lo mejor los discípulos se montaron. Maybe the disciples got in Sacho, llegar al otro lado, and they say, go to the other side. eso es fácil. That's easy. ¿Cómo va a hacerlo Él? Yo no sé. How is he going to do it? I don't know. Pero en medio de la tormenta, But in the midst of the storm, Jesús es el que sabe. Jesus is the one who knows. Cuando Jesús habla en medio de la When tormenta Jesus speaks in the midst of the storm y tú no lo reconoces, and you don't recognize his voice, Jesús tiene que volver a llevarte al principio. Jesus has to take you back to the beginning. Al principio. To the beginning. Para que tú entiendas So that you can understand que en medio de la tormenta, that in the midst of the storm, Él siempre está hablando. he's always speaking. Siempre está hablando. Always speaking. Cuando usted está pasando por la situación que When you're sea in the midst of whatever situation y de momento usted escucha una canción and suddenly you hear a song y esa canción le habla, and that song speaks to you, Dios está hablando. God is speaking. A lo mejor usted está pasando por una tormenta Maybe you're going through a storm y a lo mejor alguien le da un mensaje bonito. and someone give you a nice message. Dios te está hablando. God is speaking to you. A lo mejor tú estás pasando por una situación económica Maybe you're going through a difficult economic situation y te llega un cheque de la nada. and suddenly you get a check out of nowhere. Dios te está hablando. God is speaking to you. Mira, a mí Bernie me testeó los otros días Pastor Bernice texted me the other day que me había llegado un cheque. that I received the check. ¿Y un cheque de dónde? And I'm like, a check from where? Me dice de Aspen Dental. Oh, from Aspen Dental. Y dije, oh, And I was like, oh, a mí se supone que me sacaron los 4 cosos estos. because they were supposed to take my 4 wisdom teeth out Me sacaron 3. and they took out 3. Si usted no me vio ese día, no pida video, no If pida you nada. didn't see me that day, do not ask for videos or anything. Pero aparentemente it wasn't me. But apparently, I was not me. Bernie tiene la grabación Bernice has the recording de cómo yo actué. of how I acted. A mí se me había olvidado. I have forgotten. So, esas 4 muelas costan caras. So those 4 wisdom teeth were expensive. Pero Dios está hablando. But God is speaking. Dios está hablando. So God is speaking. A veces no lo queremos escuchar Sometimes we don't want to listen to him porque queremos hacerlo en nuestras propias because we fuerzas. want to do it within our own strength. Y a veces Dios no interviene And many times God doesn't intervene porque todavía no hemos estado en ese desperation mode. because we have not been in that desperation mode just yet. ¿Usted sabe lo que es un desperation Do mode? you know what desperation mode is? La mujer con el flujo de sangre es un The desperation mode. woman with the issue of blood, she was on desperation mode. ¿Usted sabe lo que es un You know desperation what's a mode? desperation mode? La mujer ferofenicia que le dice, de las migajas yo como. The Phoenician woman who said, I'll eat from the breadcrumbs. ¿Usted sabe lo que es un desperation You know mode? what desperation mode is? Un Jairo A Jairus orando pidiendo ayuda por su hija. asking for help for his daughter. Eso es un desperation mode. That's desperation mode. Yo no lo puedo hacer. I can't do it, Él puede hacerlo. but he can do it. Pedro responde con una pregunta y termino con esto. Peter responds with a question, and I'll finish with this. ¿Eres tú? Is it you, God? Jesus? ¿De verdad eres tú? Is it truly you? Jesús, Jesus. si eres tú, If it's you, haz que yo vaya a ti. tell me to come to you. La prueba
The trial no es para probar al que te da la prueba. is not to try the one who gives you the trial. La prueba The trial es para ver hasta dónde tú puedes llegar. is to see how far you can go. Pedro era pescador. Peter was a fisherman. Pedro sabía cuán mala estaba la Peter situación. knew how bad the situation was. A veces en medio de la tormenta, Many times in the midst of the storm, Dios te va a decir salte de la God barca. is going to tell you, get out of the boat. Yo quiero que usted entienda lo siguiente. And I want you to understand the following. Dios te envía en la barca, God sends you off on the boat. pero cuando la barca se convierte en tu zona de confort, But when the boat turns into your comfort zone, Dios te va a mandar a salir de ella. God is going to take you out of it. Dios te va a mandar a salir de God ella. is going to send you to get out of the boat. Pedro le dice, Peter says, si eres tú, if it's you, yo quiero ir allá. I want to go there. Jesús le dice, ven, Jesus says, come, ven, come, ven. come. Sí, cuando Dios lo llama fuera de la barca, So when Jesus calls him out of the boat, es un recordatorio it's a reminder de cómo Dios le hizo un llamado a of él. how God gave him a calling. Dios lo llama fuera de la God barca calls him out of the boat a pescar to hombres, be a fisherman of a men, dejar las redes to leave the nets behind y a dejarlo todo. and to leave everything Pero en behind. este caso, But in this case, Dios lo llama fuera de la God barca is calling him out of the boat para acercarse a él, so that he can get near him, para acercarse a él. so that he can get near him. Pero en medio de ese caminar, But in the midst of that walk, él ve la he tormenta sees the storm y empieza a dudar and he starts doubting y empieza a hundirse. and he starts sinking. No hay nada malo There's nothing wrong. No hay nada malo There's nothing wrong con hundirse. with sinking. No hay nada malo There's nothing wrong con que sentirse cómodo with feeling en comfortable tu ministerio, in your ministry, en tu hogar. in your home. No hay nada There's malo. nothing wrong. Pero cuando Dios te dice, But when God tells you, deja tu comodidad leave your comfort y sal, zone and get out, tú tienes que salir. you have to get out. ¿Sabes por qué? You know why? Porque entonces vas a entrar en otra dimensión. Because then you're going to enter into Por a eso es que la Biblia habla solamente de dos personas That's why the Bible only speaks about two que people caminaron sobre agua. that walked on water. Jesús It was Jesus y Pedro. and it was Peter. Pedro caminó sobre el Peter agua walked on water. y el otro de la foto que anda en Facebook también que con un toro detrás. Pero esa es otra historia. And Chris Angel? No, I don't no, know. no, Chris Oh, Angel. Dos personas. two people. ¿Por qué? Why? Porque cuando Dios te llama, Because when God calls tú respondes. you respond. A Jesús no le molestó la pregunta. Jesus didn't mind the Si eres tú. question. If it's you, Yo quiero ir contigo. then I want to go with you. Pedro era así. Peter was like Él that. quería siempre He participar always wanted to participate de lo que Dios estaba of haciendo. what God was doing. El problema fue The problem que los demás was se quedaron that the rest stayed y behind, Pedro dudó. and Peter Por doubted. eso es que cuando él empieza a hundirse, That's why when he starts to sing, él sabía quién lo había llamado he knew who I y called él hace him, lo más lógico and he does the most logical para thing nosotros los humanos. for us humans. Señor, sálvame. Say, Lord, save Señor, me. ten misericordia Lord, de have mí. mercy on me. Señor, me estoy hundiendo. Lord, I'm sinking. Desperation mode. Desperation mode. Cuando él se está hundiendo. When he's thinking, Cuando él sabe que la tormenta when es he mayor knows que that él. the storm is greater Cuando than él him, sabe que él no puede when hacerlo he knows solo. that he can't do it by Cuando él himself, sabe que when necesita he a Dios. knows that he needs God, Aunque Dios te llame fuera de tu even though barca, God is calling you outside Dios of no your va a dejar boat, que te hundas. He's not going to allow you Porque to sink. cuando tú piensas que te Because estás when you hundiendo, think that you're sinking, tu Salvador your Savior va a llegar caminando sobre el agua, is going to come walking on te va a dar la water. mano He's going to reach y va a out to volver a you, llevarte a and su he's going to seguridad. take you back to his safety. Ellos fueron solos, They were by themselves, pero llegaron a la orilla but they went to the con other el maestro, side with the master. con el maestro. With the master. Tú podrás montarte en la barca You may solo, go in the boat by tú podrás yourself. pensar que el ministerio es solo, You may think that your ministry tú is podrás alone. pensar que tu familia You está may sola, think that your family is pero alone. cuando Jesús dice But when hazlo, God says do it, Jesús no te va a dejar. Jesus Y en is not medio gonna de tu leave you. tormenta, And in the midst en of medio de your tu storm, zona de in the comodidad, midst of your comfort Jesús zone, te va a recordar, Jesus is going to remind yo estoy you, aquí. I'm here. yo estoy aquí, I'm here. yo estoy aquí. I'm here. Maestro, Teacher, ten misericordia de have mí, mercy on me. ten misericordia de Have mí. mercy on me. A veces Él llama, Many times he calls, pero yo también tengo que buscarle en medio de mi tormenta. but we also have to seek in the middle of the storm. Jesús llegó a ellos, Jesus got to them. pero en medio de la tormenta, But in the midst of the storm, a veces yo tengo que despertarle, sometimes I have to wake him up. a veces yo tengo que hablarle, Sometimes I have to speak to him. a veces yo tengo que estar seguro Sometimes I have to feel secure de que yo estoy conectado that con él. I'm connected with him. Dios nos manda a salir de nuestra comodidad. God asks us to get out of the comfort zone. Mire, si tú quieres
morir if you want to die en tu situación in actual your current situation sin ningún cambio, without change, quédate en la barca. then stay in the boat. Quédate en la barca. Stay on the boat. Podrán pasar tormentas. Storms may happen. Jesús te podrá llamar. Jesus may call you. Pero si tú no respondes, But if you don't respond, quédate en la barca. then stay on the boat. Si tú quieres morir en tu situación If you want to actual die in your current situation, sin ningún cambio, if there's no change, quédate en tu barca. then stay on the boat. Ahora, si tú quieres sobrevivir tu Now, if you tormenta want to survive your storm, y si quieres vivir, and if you want to live, tienes que caminar a donde Él está. you have to walk to where he's at. Sí, Jesús llegó, Jesus arrived, pero Jesús no paró la tormenta de cantazo. but Jesus didn't stop the storm all Jesús of no a se sudden. montó en la barca. He didn't get on the boat and said, Cálmense, "All cálmense. right, calm down. Estoy aquí, estoy I'm aquí. here." Jesús llegó Jesus got there y los llamó. and he called them. Pedro Peter fue el que dijo, yo quiero ir, was the one who said, "I want to go. yo quiero salir. I want to get out. Hay una tormenta, There's a storm, pero si tú estás allá, but if you're there, yo quiero estar allá. I want to be there. Si tú estás allá, If you're over there, yo quiero estar I allá. want to be there." Tú no estás dentro de la barca. You're not inside of the So, boat. como no estás dentro de la barca, So since you're not inside of the boat, mi seguridad my safety está caminando sobre el agua. is walking on water. Y si mi seguridad And if my safety está caminando sobre el is agua, walking on water, yo quiero caminar sobre el agua. then I want to walk on water. Yo voy a caminar I'm sobre el going to agua. walk on water. Cuando te estés hundiendo, When you are sinking, verás a aquel que camina sobre las you're going aguas to see the one who's walking on water. y te va a dar la mano para que camines And he's con going él. to reach out for you to walk with him. Y cuando eso suceda, And when that happens, van a subir a la barca you're going to get on the boat y van a subir a la barca juntos. and you're going to get on the boat together. Cuando Jesús entre en tu barca, When Jesus gets in your boat, la tempestad the storm se va a calmar. is going to come to peace. Se va a calmar It's going to come to peace. y va a haber paz And there's going to be peace porque Jesús because Jesus empieza a navegar por ti. starts to navigate for you. Tú sabes lo grandioso que es You know how crazy it is, how great it is que Él te envía solo that he sends you alone para que tú pases por una tormenta, so that you can go through a storm, para demostrarte so that he can show you que Él puede calmar la tormenta, that he can calm the storm, que Él puede hacer que tú that camines he sobre can agua, allow you to walk on que Él water, puede montarse en la that he barca, can get on the boat, que Él puede calmar la that he tormenta can calm the y Él storm, puede hacer que tú llegues sano for- y salvo al otro lado. he can make it for you to make it to the other side safe. Y a veces nosotros no queremos pasar de la And many orilla times we don't want to get out of the shore por miedo al que dirán. because of fear of what people are going to say. En las tormentas, In the midst of the storm, la naturaleza de Dios the nature of God se exhibe más. is exhibited even more. En tus pruebas, In your la trials, naturaleza de Dios God's nature se exhibe más. is exhibited even more. Tú puedes verlo más cerca. You might be able to see him puedes closer. You tener ese will be contacto able más to have cerca. that contact, that closer contact. Y ya termino con esto. And we're Mi done with tercero. this. This is my third closing. En Puerto Rico In Puerto Rico, hay un campamento que se llama Morton. there's a camp named Camp Morton. Y yo creo que he dicho esto aquí And I antes. think ya. I've shared this story before. Pero yo me recuerdo que a mis 16, 15, But 16 I años, remember at my 15 or 16, I was 15 or 16 years old. 16. 16. Yo estaba pasando por una depresión. I was going through a depression. Yo rebajé un montón. I lost a lot of weight. Me sentía solo. I felt alone. Tenía mis amistades. I had my friends, Pero me sentía solo. but I felt alone. Y no había quien me sacara de eso. And there was no one to take me out of there. Nadie se dio cuenta. No one noticed, Excepto mi abuela. except for my grandma. Porque mi abuela vio que yo rebajé un montón. Because my y- grandma saw me y losing a si lot of usted me weight. conoció en high school, yo era And if bien- you knew me in high school, I was very thin. Pero yo estaba pasando por una depresión. But I was going through depression. Y yo me recuerdo And I que remember yo estaba mucho tiempo en la barca. that I was a lot of times in the boat. I spent a lot of time on the boat. Pero yo necesitaba algo más. But I needed something more. Sí, yo decidí meterme mal adentro. And I decided to get deeper and Y just yo, jump out of the yo boat. fui a este campamento. And I went to this camp. Now, este campamento habíamos como 150 Now, it jóvenes. was about 150 youth in the Y camp. de todos los jóvenes que había, And out of all the youth that were there, yo fui de mi iglesia solo. I went by myself from my So me church. sentía solo, So I felt alone, más fui solo. and I went alone. It didn't help. No ayudó, it didn't help. El campamento era de domingo a viernes. The camp was from Sunday to Friday. Nosotros fuimos después de la iglesia We went after church,
Yo conocía gente allá. I knew people there. Yo era bien presentado. I was very nosy. So, yo iba solo a los sitios y siempre hacía amigos. So I went alone and I would make friends. Yo no muero solo, And I won't die alone. pero me sentía solo. But I felt alone. Y yo me recuerdo que And I remember hacían actividades de jóvenes, that they would do youth activities. predicaban, They would preach, pero nada, but nothing would happen. nada. Nothing would happen. No, yo estaba en la barca, I was on the boat. yo estaba pasando mi I tormenta was going through my storm. y estaba esperando que Jesús llegara And I was sobre el waiting agua. for Jesus to come walking on water. Sobre el agua. On water. Yo me recuerdo que I remember hubo un día donde that there was a day yo estaba en la bañera in which I was taking a shower y yo simplemente me tiré a llorar and I just started to cry en el piso. on the floor. Y cuando me tiré a llorar en el piso, And when I started to cry on the floor, terminé rápido para que nadie se diera cuenta que estaba I llorando. finished very quick so no one could notice I was crying. Y I just put a smile on it again. Y me reí otra vez. Y seguí andando And then I y kept haciendo todas las walking. actividades. Viernes llegó. Friday comes, Y cuando llegó ese viernes, and when I go that Friday, ya la tormenta estaba a punto de hundirme. the storm was about to sink me. Estaba a punto de It hundirme. was about to sink me. Yo me recuerdo que hicieron una predicación I remember that they preached de casi 150 jóvenes. of almost 150 Yo fui youth. el segundo en pasar al I was llamado. the second one to go forward for the calling. That's how desperate I was. Así de desesperado estaba. Yo le dije al Señor, I told the Lord, si tú no me hablas hoy, if you don't speak to me today, tú no vuelves a saber de mí. I'm never gonna seek after you again. Yo le dije al Señor, yo bajo de esta montaña I'll get out of this mountain y yo no vuelvo a la iglesia. and I'm never going back to church. Olvídate de ministerio, Forget ministry, olvídate de todo lo que forget everything. todo. Everything. Yo fui el segundo que pasé. I was the second one that came to the front. Cuando yo me recuerdo que oraron por mí, una señora oró I por remember mí. that a lady prayed for me. Nothing. Nothing. Ana, yo estaba llorando I was crying. y oró otro señor, Then another guy prayed. nada. Nothing. Y yo veía como la gente se seguía And parando I remember how people kept going up y se seguían sentando. and they kept sitting back down. Y yo me recuerdo que ya quedábamos como 5. And I remember that it was 5 of us left. Yo no sé, usted nunca ha ido. Nosotros vamos a ir a Morton. Yo me voy a llevar We're los gonna jóvenes go to de aquí. Molten one day Usted tiene que ir allá. in Puerto Rico. La capilla So the chapel, es una montaña alta. it was a tall mountain. So, cuando era el último día, So when it was the last day, la gente, los padres, la visita, people, the visitors, ellos dejaban que subieran they would be allowed to go up to the mountain para que ellos vieran. so that they could see. Ese día no se les permitió subir So that day they were not allowed to go up porque ellos querían que los jóvenes tuviesen una because they experiencia. wanted for the youth to have an Usted experience. sabe, cuando usted es joven, usted ve a su padre, usted no se atreve a hacer las You, cosas, you know when you're young, like you see your parents, you don't dare to do stuff. a levantar las manos ni nada. Like así. lift up your hands or stuff like that. Yo me recuerdo que yo estaba tirado So tirado I en el piso. remember I was just on the floor Y yo le dije al Señor, you know what? and I told the Lord, you know what? Si no me quieres hablar, está bien. If you don't want to speak to me, it's okay. Está bien. It's okay. Y yo me recuerdo que después de haber dicho eso, And I remember that after saying that, yo me fui a levantar I went up y una mano me empujó hacia el piso. and a hand pushed me to the ground. Ese muchacho se llamaba Miguel And that guy's name was Miguel. y chiquitito, He was little, con los espejuelos así. but short, with ¿Usted glasses. alguna vez ha visto Toy Story la 3? Have you ever seen Toy Story 3? Cuando Ken va a pedirle la batería al gusanito, así Ken- mismo, igualito a él. When Ken is going to ask for the batteries from the Ve a Toy worm, Story, ve a just Toy like Story. that, just watch Toy Story Toy 3. Story 3. Y lo primero que salió de su boca The first thing that came out of his mouth was fue lo siguiente: the following. ¿quieres que yo te hable? Te voy a Want me hablar. to speak to you? I'll speak to you. Y me dijo, en tu soledad yo estoy. In your loneliness, I'm there. Now, la barca mía se estaba hundiendo My ship was sinking. y ese fue el momento donde Jesús llegó sobre el agua. And that was the moment in which Jesus came walking on Porque water. cuando él dijo, en tu soledad yo Because when he estoy, said, I am with you in your loneliness, era como si una carga it's pesada as if a heavy burden se hubiese sacado de was mí. lifted out No, of me. Dios siguió hablándome de Now, cualquier God cosa. kept talking to me about Yo many me recuerdo things. que ese viernes por la I noche yo tenía remember que that ministrar Friday at night I had to minister en una iglesia. at a church. Yo no pude ministrar. I couldn't Yo minister. estaba ronco. I was Pero en medio del hoarse. servicio, But in the midst of the yo seguía service, saliendo al parking I kept going out to the parking lot y entraba. and I could come back in. Salía. I would come back y out entraba. and come back in. ¿Usted sabe para qué era que yo salía? You know why I was going out?
para moverme en el parque y decir, wow, Él está conmigo en mi soledad. So that I Seguía, could get out of wow, the parking and Él say, está well, conmigo en mi He's soledad. with me in my loneliness. Porque la iglesia Because the church no podía contenerme. couldn't contain me. No podía contener lo que yo sentía. Couldn't contain what So, I le está felt. cantando coritos, sentado parado, no podía contener el So, gozo que so tenía. just singing couldn't contain the joy I had. Por eso es que yo entiendo cuando la gente grita, coge, That's why I brinca. understand why people yell and Si quieres scream gritar, and correr, run. brincar por los If you asientos, want to hazlo. run, Porque yo sé que en tu barca because I know that in your boat, Jesús llegó. God is with you. Y me preguntaron, ¿por qué tú sales tanto? And they Porque, asked me, why do you come out yo iba a so ministrar. much? I was going to minister. ¿por qué tú sales tanto al parque? Why are you coming out of the parking Y es lot? que Dios me habló Out to the esta- parking Dios me habló lot. esta Because mañana God spoke to me this y morning. me dijo que en mi soledad And yo He estaba. told me that in my loneliness, He's Now, with me. yo no compartí este testimonio hasta hace varios años I atrás. never shared this testimony up until a couple of years ago. Pero ¿por qué digo esto? But why do I say this? Porque yo estaba cómodo en mi barca. Because I was comfortable Yo on my estaba boat. seguro en mi barca. I was secure and Yo safe estaba on bien my en mi boat. barca. I was good on my boat. Pero de momento But all of a sudden, empezó a hundirme. I started to Pero sink. yo pensé que podía hacerlo en mis But propias I thought fuerzas. that I could do it on my own strength. Hasta que me di cuenta Until I que Él realized era el único que me podía salvar. that He was the only one who could save Todo lo que me. tomó fue una palabra. And all it took was one word. Una palabra One word para yo ser liberado. for me to be free. Para ser liberado. For me to be free. Yo no estoy en contra de pastillas. I'm not against Yo medication. no estoy en contra de ver consejeros. I'm not against seeing A mí me counselors. hubiese encantado ver I consejeros. would have loved to see a counselor. Pero a back mí me then. habían enseñado el poder de la oración. But they had taught me the power of Y prayer. yo me encerraba en mi cuarto. And I would get in my Y room. yo decía, a mí me dicen que tú estás conmigo. And I would say, they tell me that you're Pero with yo no me, te siento. but I don't feel Y you. yo no te veo. And I don't see you. So, tú tienes que hacer So algo. you have to do something. Yo duré así 3 meses. I was like that for 3 months. 3 meses. 3 months. 3 meses. 3 months. Cuando yo me estaba hundiendo, When I was thinking, Jesús llegó. Jesus arrived. Jesús llegó. Jesus arrived. And that concludes our content for today. If you would like to stay connected with us, make sure you follow us on our Instagram at LifeHouseFL and our Facebook, Lifehouse Church. God bless.